mag-move na itong kanya. Diba? Hala, nakapagod. Ay, bibidyo na lang kamaya. Hindi na nakita nga, nagsayabon. Asa labas ka na, Maya? Oo nga, oo. Dito na Parang ikaw. masungit ka din, ah. Dito na ikaw sa labas, Maya. Oh. Hello, baby Maya. Hello, baby girl. Ay, Jesus na. Matatako mo, ah. Betong mo rin, no? Hello, baby Maya. Jesus na. Papakita namin yan kay ano.